buzi rina banta tamuni bagai o delisting puilano angkisya ইতিহাস নিকক সালামুসুং जों যতন সাইমানো যে প্রথম নবী হিনজাংনাই বা প্রফেট হিনজাংনাই বংখা আদম আদমনি পরেংখা ইব্রাহিম খ্রিস্টান খুনবনা আব্রাহাম বিনি বিহিক মাংनै সারাবাই হাজরা আরো হইতেন ও যে আব্রাহামিক রিলিজিয়ান বা এক ঈশ্বরবাদী ধর্ম সৃষ্টি খ্রিস্টান ইহুদি মুসলিম বরফ ফা কাইসানি নকনি বরফ তিনি না শিখতে পৃথিবীনি যত দেশ অরই পরই যুদ্ধ নাংমানি আবো তামনি বাগাই ধর্ম জানজা ধর্ম সলাইজাক জানজা ধর্ম রক্ষা খাইনা বাগাইনা বরক তাকুক বুকুক তালাই তুম তাই কাইসা নাইদি চিনি বাংলাদেশ নি যে বরক রক বরক সাব বধর্ম খাইকাই সবচেয়ে গোबांकार थुरुकसा थुरुक धर्म खाइनाय रक आबुनि परेखाय हिंदू धर्म खाइनाय रक किन्तु आरोनि जे थुरुकसा रक बंगनि पूर्वपुरुष बरक जतने हिंदू दंमानि बरक शक हुन ताई मुगल আমল जोर जबरदस्ती खाय धर्म सोलायनो जाखा बरक मुस्लिम धर्म नाखा যারা বখা তামনাই গলাই হনি মানো বা কিরিজাংনাই হনি মানো বরক যতন থুরুকসা ধর্ম নাখা বুসুক বছর কাখা মুঘল রক जोंनो প্রায় 700 বছর শাসন খাইখা আবুনি পরে তাবুক जों নাইদি 20 বছর ইয়াকো 400-500 বছর তিনি বাংলাদেশনি থুরুকসা বাই হিন্দু রক तालायो बुलायो पूरा नॉर्थ ईस्ट नि मेन प्रॉब्लम नि जारिं खाव धर्म थ्रुकसारो पैसा तक जगै त्रिपुरा राज्य उंथु आसाम उंथु मेघालय उंथु जत जागा न आरोनि हिंदू रक्त हई मैया खारि मा फाइबे क्या तामनि बागै कारण बंगनि धर्म सलाइजाक बंगनि धर्म आलका अथच बरक एकै बुथुइनि दंमानि एकै बसंनि दंमानि एकाइचिनि त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारक जों जे भबिष्यत चिनि बिसिं अब्दिखा धर्मान्तरी दं खाखाय ताबुक बरक 3 হইতো 4% बरक जुदि 10 হইতো 20% खाखाय न जोर जबरदस्ती खाय त्रिपुरा सारक न ख्रिस्टान धर्म हाब्रनो आबनो जों बाकासुनै ताई भबिष्यत जाते जों ताकुक तानलाय जांना बागै चिनि जे परम्परा चिनि जे सनातन धर्म आबनो जों रक्षा बाखायनाय नाइदी भारत नि संविधान नि 242 धारा तामो सिजाक दं साबना एसटी फैसिलिटी रिजार्व आरो परिष्कार भाबे सिजाक दं जे एसटी ना काय किसा सांविधानिक सत्य एवं रायदा मानि ना नांगो आबुनि बिसिं 1 नम्बर गाय चिनि जे मुखजा अब पुनि बाय मिलिया किसा आदिम ताई 2 नम्बर गाय चिनि जे परम्परा चिनि तांगमुं चुमुं हुकुमुं मुकुमुं चाकुमुं चामुं चिनि जे कक थाई आबो बुनिबे मिलिया आबो स्वतंत्र दंनाय 3 नम्बर खाय चिनि भौगोलिक जों जे दंमानि जागा जतनो वान सखैनादि सारा भारतबर्षनि जत एसटी दंनो एकटा भौगोलिक अंचल दङ बरफ दंनानि आबो दंखाय ताई 4 नम्बर खाय जों चिनि बिसिं लासिमा दङ जारा एसटी होनजांनाय दं तामो सावतालुंथु तामो मुंदांथु तामो गुनुंथु तामो बिलुंथु तामो देबबरमांथु तामो जमातियांथु साबो रियां साबो कापें चिनि जतनेनो लासिमा दङ जों बुइबाय हालक बनानाया बुइबाय काललाय बललाय खालेना नाया ताई 5 नम्बर गाय चिनि रांथं
बेलजा क्रय बेकबुन क्रय रांनि बरंग जनजातिनि फेसिलिटी मानो भारतनि संविधान अनुयायी बेखाय ताबुक जुदि कोनो बरक जे कोनो कोर्ट अफानो केस खायदेका जे त्रिपुरानि एसटी फेसिलिटी नानाय त्रिपुरा सरक बरक परम्परा न फलु खालिया बंगनि धर्म कर्म तांमुं तुमुं बरक तिलिया बेखाय चिनि एसटी फेसिलिटी बातिलिंना बाध्य किसार चिकन सा उदाहरण दोनो चिनि मुताई चिब्रै चिनि कुल देवता उदयपुरनि माता सुंदरी आरो जों आगे फुनबलिरि दङ सरकारनि कोनो केबां मुं करै किन्तु एकमात्र खरबसा बरक कुटो केस खायदिका कुट रायदिका जों पुंतान मालिया आबुनि बागै त्रिपुर क्षत्रिय समाज जमते हदा जों आंदोलन खायगा खायमा परे आरो ताबु पर्दा सङै पुंताननि एकटा लामसाम अर्डार दङ बेखाय आबुनो आं लुकुरावनो सानामु सुङो जे चिनि एसटी फेसिलिटी दंमानि आबो बातिलंना कक दे केबो केस खायदिकाय कारण नों फुनुक मावलाक जे जों परम्परा न तुइ दङ कारण निनि बिसिं प्राय 1.5 लक्ष काहाय ख्रिस्टान बरक निनि हुकुमु मुकुमु कान मुंसुमु मानिया बरक साव त्रिपुरा सारंनि संस्कृति जोंसो तुइ दङ आं बरंनो सोंना मुसुङो नरक बाहायगासिनि संस्कृति न तुइ दं नादि चिनि त्रिपुरा सारंनि तामो दंमुं सामुं जों चराय फैदा चराय आजायके तामुखाय बनो आबुर सुगो हाकारू आबुनि बरा माइतुगो थैखाय चुलारावनि बसं 13 दिन नेरम सिसावो बुरै रक 13 दिन 33 सावो 33 तांगो ख्रिस्टान रक बरक खादाखाय बरक बजागा कायजाक 342 द्वारा परिष्कार सिजाक दङ जों कुनो गिर्जाव बा कुनो थुरुक रंनि जे बंनि मस्जिद जों आरो चिनियो जे परम्परा पान्दारक खायमेया किन्तु निनि त्रिपुरा साव जारा धर्म स्लायनाय बरक तामुखाय बरक चार्चआव थाङै कायजागो बेखाय नरक बाहायखाय चिनि संस्कृति नरक रमिना खाबा हाँ नरक न आंताय प्रश्न खायना मुसुमो जे नरक साव ख्रिस्टान रक फायै जोंनो शिक्षा दीक्षाय उन्नतय खायगा ख्रिस्टान रक फायाखाय त्रिपुरा सारा कमर थांगा बुबु आरे 184 जना राजा चाय थांगा मुगल लोक 700 बছর शासन खायगा आफ्रुबो त्रिपुरा सारंग केबो मेचेनि मेयाखौ ताई थिनागा बांगला बेखाय बाहायखाय ख्रिस्टान रक फायखाय जोंनो उद्धार खायगा हा नों रां पैसा गोबां खरसखाय आगरतलानि स्कुलाव फरायरिखाय तामो बांला मिडियाम मुंथु तामो इंलिश मिडियाम मुंथु बरफ बरफ ओंनाय न ओंनाय नों कयजना डाक्टर इन्जिनियार बा अफिसार कत कत नखगा हुली क्रस डन बक्सनि उमाकान्त बज्जं नायदि ताय निनि आरके आयुंथु उदयपुरनि কৈলাসহरनि स्कुल लोगंथु आरोनि बुसुक नखगासिनि बरफ नरक डाटा क्रय हुद्दा कक सावै ताम खायनाय चिनि बरंनो हकाय खाखलाय मानजागै बरफ भूल तथ्य रुवै बुजिरिवो जे लेखा पढ़ा एकमात्र ख्रिस्टान नंखायसे शिक्षित मानो आंगरो सोंना मुसुङो भारतबर्षनि गगन वानसा रक्ति ख्रिस्टान नङै दा शिक्षित हं पान्जाबी रक्ति ख्रिस्टान नङै दा शिक्षित हं केरलियान रक्ति ख्रिस्टान नङै दा बरफ उन्नति हं बा शिक्षित हं वाल्ड नायदि जों गाहायनो मुक्जा जों गाहायनो मंगोलिया हनजांनाय रक तिनि कुरियान रक नायदि जापान नायदि चीन नायदि बरफ ख्रिस्टान खायदा सारा विश्वनि अर्थनीति बानिनि शिक्षा दीक्षा बरफ टप लेवल दं आबो मान सुनना समय फायखा जोंनो अराय पराय फनाङै बुइनि इउरोप कान्ट्रिनि प्रधानत खाय तन्नानि चाल ओ मिशनारि रंनि चाल ताङै बरफ चिनि धर्मगुरु शान्तिकालीनो पुथाका ताङै विश्वदेव बर्मानो पुथाका ताङै भूपेश देव बर्मानो पुथाका ताङै जमतिया रंनि असाव फाय बरफ सिलाय थाम थामखाय गफायका ताङै पारा पारा बरफ रन्द खुत्रु पुजिलिलिया नक्सु पुजिलिया बरफ जुदि त्रिपुरा सारंनो हामजांनाय हिकाय त्रिपुरा सानि धर्म रक्षा खाय
অত্রিং অব চিনি বিশি কিতালিয়া অব ত্রিং ফেস্টিভ্যাল চিনি বিশি কিতাল পয়লা বৈশাখ চিনি তিনি প্রমাণ দङ হাজার হাজার রাজানি গেজেটস দङ ডকুমেন্ট দङ তাম্রলিপি দङ তবে বরক মানিয়া ত্রিং একাই বৈশাখ মাসে কাইনে ওয়ানজি রংনিফো আরে তিনি আসামনি বুকুকজোক আচুকজাক দङ বরু বরক পয়লা বৈশাখ নিনি বংশনি বরক বৈশাখও পালিও ডিমাসারক বৈশাখও পালিও নেপাল পয়লা বৈশাখ খাইও লাওস রক খাইও ভিয়েতনাম রক খাইও যতরে চিনি মুখজা নং অরনি খ্রিস্টান নংনাই রকে নরকাই বরনি পেপলাই ভাইকা বরনি ভাইকা নর বরামাকা 22 ডিসেম্বর যে 22 ডিসেম্বর সবচেয়ে হরকলক নিয়ে যাগো হ্যাঁ যে উত্তর দিকে একাই আর মাসিং আয়াং দক্ষিণ উত্তর গোলাত আয়াং তামন নাইসুং মাসিংনি জরা দক্ষিণ গোলাত আয়াং সাসলাং জরা তাবো অস্ট্রেলিয়া রগ হগে তুংমানি মার চীনার গাই চিনি yang গাই কসাং মামার ও সালোসে বিশি কেতাল হনি পালাইকা চিনি বিশি কেতাল নি মতাই আতাই রং নকাই তাঙ্গে বরক ও পুষ মাস তুবলিয়া তাঙ্গে ও পুষ মাস 22 তারিখ নি সিমি গড়িয়া চাইলিয়া আবো বরক উত্তর মানে নাই বাইকে বরক চিনি সংস্কৃতি নরম তং হন তীব্র শাসিকালার লেখাপড়া খাইনা মনে বরক তামো খাইকা নরক ফাড়ি নরক চাকরি নেই সাইকেল কাছা পাই দেখা মাসো 2-3 হাজার রাং দেখা যত প্রচারক সুনাম বাইকা ট্রেনিং নগ নগ থাঙ্গো রন্দ খুত্রু খেপলুগো ঈশ্বর সঙ্গে থাংনাই কলিযুগ হগাই যিশু শিফু যে যিশু বতামো দংমানি বয় একজন প্রচারক ইহুদি ধর্মনি জুদাইজমনি আবা আনি কিয়া বংনি আরনো সৈজাক দङ থুরুকসারক বর্বন সাও নবী ঈশা মরিয়মনি বিশাসলা হनै চিনি অরনি তিপ্রাসারক যারা খ্রিস্টান ধর্ম খাইনাই রাখাই বরক নিজিনা যিশু কাহাইকাই পাবিব যিশু কাহাইকাই কক সাও আরে আশক বর্ষণ খ্রিস্টান ধর্ম খাইকা নংনি বিসিং কোনো বরক থার দাবুব অনেক চিনি বিসিং তো গোबां হাজার হাজার কয়টা বুমুং সানাই আগেনি যে পলওয়ান সন্ন্যাসী লেংটা বাবাজি হ্যাঁ এরপরে ইয়াসকু সন্ন্যাসী এরপরে বাদু সন্ন্যাসী হ্যাঁ তারপরে অকব দङ নিনি মথুরা সন্ন্যাসী দুই থাঙ্কা বরক কাহাই মহাপুরুষ চিনি বসङ फायो जों लबना रोंया जों तिसाना रोंया जों बरम रोया आबगै इतिहासो कोनो बंनि बुमुं सैजाक्रै কিন্তু নংনি বিসিংকাই তো দং বরক কাহাই ও সাধারণ বরক কাহাই না নংনি খ্রিস্টান ধর্ম কেব ফার ভাইকা মহাপুরুষ নরক যে সাহ যে কলিযুগ হগাই যিশু সে উদ্ধার খাইনাই নাই বনি যিশে উদ্ধার উংমাইয়া বসামনে উদ্ধার খাইনাই আবনি বাগিনা আংনায় চিনি বিসিং ধর্ম সেলাই থাংনাই রক বরক না আংতাবু কবক না মুচুঙ যে ফাইদি চিনি সনাতন ধর্ম ফিরে গই ফাইদি নিজিনি ধর্ম ফিরে গই ফাইদি হেকাছে जों ফান ধनै মানাই চিনি যে কোনো মানথাই সপ্তাহে जों থানজাগাই সামুংতাং মানাই চিনি হা রক্ষা খাইনা আংথু চিনি ভাষা রক্ষা খাইনা আংথু চিনি সংস্কৃতি রক্ষা খাইনা আংথু কারণ থানচাং দেখাই কোনো দিনে সম্ভব যা জায়গা জায়গা তামো নুক জায়গা যে খ্রিস্টান সংস্কৃতি নারুগ নেই মানে দুইটা পরিবার খ্রিস্টান বাইসে পারা কেরলাই মালাই লিয়া তাঙ্গি মানাই লিয়া কারণ বরক একেশ্বরবাদ বরক আলকা মুতাইনো মানিয়া বরক সাদারিয়া একা বরক পারানিব নখয়া কারণ সাংবিধানিক মতে তো जोंबो বরক না পারানিকারি হরমায়া এখানে আইদি বরক বাহাইকাই সিংন খরং nei খরক তাম বরক সে বাহাইকাই সিংন ধুংদ পারা পারাও বরক সাও जोंबो चौधरी मानि बिले जोंबो केर मानि बिले प्रमाण रिजा मानो जों चौधरी मानि जों केर जे अकमानि बंनि तिनि कोनो तत्व प्रमाण करे যাই হোক আপনি বাগিন আং বরং কব তাইসা নরক ফাদি নিজিনি সনাতন ধর্ম ফিরগই ফাইদি এবং ফিরগই ফাইয়া একাই অববঠিক নরক দি লিস্টিং নাই নংনাই নংনি এসটি ফেটিলিটি বাতিল নাই নংনাই নরক দি লিস্টিং খাইনাই जों आसा जरानो लुगुरंनो ताइसा
ani kakaham tai khulumung yafaroi tayo dayaso asukjak joto samaspoti rok tai fatani narwai fainai rong no ani kakaham tai khulumung yafaroi ani kok samani orono mutaka khulumbaika.